नमस्कार, हांव जयेश शेटगांवकर. मुर्मुगांवान विचित्रच गोष्टी घडपाक लागल्यात. आता विचित्रच गोष्टी ह्या कारणा खातीर घडपाक लागल्यात की काल एक सडन मिटींग जाली एक कोळशाच्या कंपनी बरोबर. आमचो जो डिफेक्टर आमदार जो आसा, जो काँग्रेसींतल्यान जो BJPन गेला, त्या आमदारान एक मिटींग घेतली खंयच्या तरी कोळशाच्या कंपनी बरोबर. आता ही कोळशाच्या कंपनी बरोबर मिटींग घेवपाचें कारण म्हाका कळोंक ना. आनी ती स्पेसिफिकली जी मिटींग घेतली ती म्हाका आतां JSW बरोबर, ह्या कंपनी बरोबर तेणी मिटींग घेतली. म्हाका एक्झॅक्टली कळोंक ना ज्या कंपनीन हेणी बोबो मारल्यो म्हणून डोम घातला. तो पळयशात तुमी मातसो, कोळसो धांपपा खातीर डोम घातला, म्हणल्यार पोल्युशन आडोवपा खातीर डोम घातला, जाल्यार हो त्या कंपनी बरोबर कित्याक मिटींग घेता. म्हाका तें एक्चुली कळोंक ना की बाबा त्या कंपनीक दिवपाचें बंद केलां हेका काय खंयच्याय जरी त्या कंपनीन दिवपाचें बंद केलां म्हणून ताचें नांव फुगडी घालता. आनी जी कंपनी हिंगा ओपन कोल हँडल करता, जी कंपनी फूल हिंगा एंटायर स्टॅक जो तेंचो ओपन पडलेलो आसा, त्या कंपनीक मिटिंगेक आपोवंक ना. सो म्हाका हातूंत सामकें सस्पिशियस न्ही, आय एम क्लियर अबावट इट. हिंगा बरें कितें तरी शिजता आनी हें कमिशनाचेर शिजता किंवा धंद्याचेर शिजता किंवा हेका कितें तरी जाय आनी ती कंपनी हेका दिवपाक सोदना. कित्याक कंपनी कितें म्हणटली, तूं बोबो मारल्यो, आमकां डोम घालपाक लायलो, आमी डोम घातलो, आतां तुका कित्याक दिवंक जाय आमी, तुजो प्रॉब्लम तूं सॉल्व करून घे, चल कायदेशीर. सो दॅट मिन्स मुर्मुगांवचो लोकांक सुटका ना. मुर्मुगांवच्या लोकांक ह्या कोळशाच्या प्रदुशणातून सुटका ना. आयज 30 ते 40 वर्सांच्या भितरल्या भुरग्यांक हार्ट एटॅक येता आनी मुर्मुगांवान सगळ्यांत जास्त केसीस येतात, जास्त केसीस. आतां हांव हे एक्झॅक्टली चॅलेंज करूं शकना, पण म्हाजे कडेन एग्जाम्पल्स आसात की बाबा हेका अशें जालां, हो असो जावन वायट जालो, तो असो जावन एक्सपायर्ड जालो. सो हे गोश्टी म्हाका खबर आसा आनी हें हांवें लोकांक आतां कशें सांगपाचें. आतां हेच्या खातीर म्हाका कितें तरी करचें पडलें, कितें तरी अभ्यास करचो पडलो. सो हे गोश्टी कोणाचें काम? हेल्थ डिपार्टमेंटाचें काम, स्थानीक आमदाराचें काम की बाबा हें प्रूव करपाचो पॉयंट. घडये तुका ती कंपनी चड पयशे दिवपाची, जर हें प्रूव केलें तुवें जाल्यार हेचेर तूं काम करना. तुका डायरेक्टली मिटींग घेवन घास्त करूं जाय. तशें दिवचें ना रे भाई. तुका संवय जाल्यार तुमकां ते ट्रकाचेर 10 रुपया, रिक्षेचेर 20 रुपया करपाची, कचऱ्याचे गाडयो दितले तुका ते कचरो काड म्हणून, ताचेर तुका कितें 3000 फुटलेले सुटले. सो हांव मुर्मुगांवच्या लोकां कडेन मागता, ह्या आजी आनी माजी आमदारान मुर्मुगांवच्या लोकांक जे म्हणटा तशें पळय उज्यान आहलेले, तेलान आहलेले ते उज्यान पडप, काय उज्यान आहलेले तेलान पडप, अशी मुर्मुगांवच्या जनतेची हालत जाल्यात. हे दोगय मेळोन सामके मुर्मुगांव न्ही लोकांक सारके ते एका लेवलीर हाडून सोडलेलो आहा पोल्युशनाच्या. आनी आयज तांकां लोकांक कांय ऑप्शन ना. आतां हेच्या फुडें लोकांनी विचार करपाचो, ह्या लोकांक परत निवडून हाडपाचें काय हेंकां सगळ्यांक घरा कडेन बसोवपाचें. थँक्यू.